салом бинандагони гиромӣ, хуш омадед ба барномаи хабарии телевизиони Осиёи Марказӣ. Сарҳати муҳимтарин хабарҳои имрӯз. кам шудани интиқоли пули муҳоҷирон аз Русия рушди иқтисоди Тоҷикистонро коҳиш додааст. дар гузориши Global Terrorism Index 2015 Тоҷикистон кишваре аз терроризм камтар осебпазир унвон шудааст. Эмомалӣ Раҳмон бо сафири Чин Фан Сянжунро вобаста ба анҷоми муҳлати ваколаташ хайрухуш кард. дар Москав боз як аъзои гурӯҳи 24 аз боздоштгоҳ озод карда шуд. умеди охирин, додгоҳи олии Тоҷикистон имрӯз баррасии шикояти кассатсионии Заид Саидов соҳибкори маҳкум шуда ба 29 соли зиндонро шурӯъ намуд. соли равон рушди иқтисоди Тоҷикистон коҳиш ёфта, мизони рушташ 4,2% ташкил хоҳад дод. чунин рақамҳоро имрӯз Бонки ҷаҳонӣ эълон карда, сабаби онро ба кам шудани интиқоли пулии муҳоҷирон ва поён рафтани арзиши пахта ва алюминиум, ду маҳсулоти асосии содироти Тоҷикистон унвон кардааст. ин созмони молиявӣ дар шарҳи ин мавзӯъ ҳамчунин зикр кардааст, ки чунин вазъ дар иқтисоди Тоҷикистон бори аввал дар тӯли 15 соли ахир ба миён омадааст. бояд гуфт, ки дар солҳои охир мизони рушди солонаи иқтисоди Тоҷикистон ба ҳисоби миёна аз 7 то 8%-ро ташкил медод. ин нуқтаро намояндаи Бонки ҷаҳонӣ Патритсия Виверскарти рӯзи 17 ноябр дар намоише дар Душанбе баён дошт. намояндаи доимии Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон пули муҳоҷиронро сарчашмаи асосии даромади хонаводаҳо дар кишвар унвон кард ва гуфт, коҳиши интиқоли пули онҳо метавонад талоши мақомотро барои кам кардани сатҳи камбизоатӣ ночиз гардонад. Патритсия Виверскарти гуфт, дар чунин вазъи мушкил онҳо ба мақомоти Тоҷикистон тавсия додаанд, ки ба рушди соҳибкорӣ мусоидат карда барои ташкили ҷойҳои корӣ холӣ шароит фароҳам созад. дар ҳамин ҳол, тибқи иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ аз муҳоҷирони корӣ дар хориҷи кишвар ба Тоҷикистон ба миқдори $289 миллион маблағ ворид шудааст, ки ин рақам нисбат ба нишондоди ҳамин давраи соли гузашта 42,4% камтар будааст. бояд гуфт, ки коҳишёбии миқдори интиқоли пули муҳоҷирон аз соли 2014 оғоз ёфта, масъулин сабаби онро дар буҳрони иқтисодии Русия ва поин рафтани нархи нафт меноманд. дар гузориши дигар, созмони байналмилалии Global Terrorism Index 2015 ё сатҳи ҷаҳонии терроризм, Тоҷикистон дар зинаи 84-ум ҷой гирифта, кишваре аз терроризм камтар осебпазир унвон шудааст. ин гузоришро моҳи ноябр пажӯҳишгоҳи байналмилалии иқтисод ва сулҳ қароргоҳаш дар Австралия ва Нью-Йорк нашр кард. дар панҷгонаи аввали рӯйхат Ироқу Афғонистон, Нигерия, Покистон ва Сурия қарор гирифта, аз осебпазиртарин кишварҳо дар қиболи терроризм арзёбӣ шуданд. 78% қурбонёни терроризм дар соли 2014 ба ин кишварҳо рост омадааст, таъкид шудааст дар Global Terrorism Index. гуфта мешавад, дар соли 2014 мизони амалҳои террористӣ дар ҷаҳон дар муқоиса ба соли қаблӣ 80% афзоиш ёфта ва теъдоди қурбониён ба 32658 нафар расидааст. Боко Ҳарам дар Нигерия аз хатарноктарин созмони террористии ҷаҳон шинохта шудааст, ки дар моҳи марти соли ҷорӣ бо созмонҳои тундраве мисли Давлати Исломӣ ва Давлати Исломии манотиқи ғарбии Африқо байъат кард. дар Нигерия гурӯҳи дигари террористӣ бо номи Фуланӣ фаъолият мекунад, ки дар соли гузашта 1229 нафар ба дасти ин аъзои созмон кушта шудаанд. ин гурӯҳ дар соли 2013 масъулияти қатли 63 нафарро ба ӯҳда гирифта буд. дар гузориши нави Global Terrorism Index 2015 омада است. در سالهای 2014 و 2015 ورود جنگیان از کشورهای خارجی به عراق و سوریه ادامه یافته و سال 2011 از زمان شروع ناامنی‌ها در سوریه حدود 25 تا 30 هزار نفر از 100 کشور مختلف دنیا به این دو مملکت سرازیر شدند. ضمناً بنا به اطلاع مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، بیش از 500 شهروند کشور نیز به جنگ‌های سوریه رفته تا کنون خبر مرگ ده‌ها تن آنها رسیده است. эмомалӣ раҳмон имрӯз сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардумии Чин дар Тоҷикистон Фан Сянжунро вобаста ба анҷоми муҳлати ваколаташ ба ҳузур пазируфт. бино ба иттилои хадамоти матбуоти раисҷумҳур, дар ҷараёни вохӯрӣ масъалаҳои рушди муносиботи ҳамкорӣ ва мавзӯи муҳиму мубрамӣ барои ҳарду ҷониб судманд баррасӣ шуданд. дар оғози суҳбат Эмомалӣ раҳмон аз мазмун ва сатҳи муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону кишвари ҳамсояи Чин изҳори қаноатмандӣ намуда, ба Фан Сянжун барои ҳамкории пурсамар бо ҳукумати Тоҷикистон
تاجیکستان در دوره اجرای وظیفه‌اش اظهار سپاس نمود. فنسیانژون در نوبت خود به رئیس جمهور و حکومت تاجیکستان برای سیاست در راه باز هم همچنین عامل مهم تحکیم بخشنده روابط کشورها میانه‌داری بیان کرده با اطمینان ابراز داشت که من بعد نیز برای پیشرفت تاجیکستانی همسایه سعی و تلاش می‌ورزد. عبدالرحیم واسیف که از سوی مقامات تاجیکستان به افراطگرایی و همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع اعلان شده گروه 24 عیبدار میشد، بعد یک سالی بازداشت و بازداشتگاه چهارم شهر مسکو آزاد شده است. ایلاریون واسیلیف وکیل مدافع عبدالرحیم واسیف روز 16 نوامبر به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است قانونگذاری روسیه برای در بازداشت نگاه داشتن افرادی تحت جستجو حد اکثر 12 ماه را پیش بینی کرده است و از بس که موکل او که یک سال درست در بازداشتگاه قرار داشت او را روز 12 نوامبر رها کردند. برای این حتی حکم دادگاه صادر نشد. او را با قرار دادستانی به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش آزاد کردند، ذکر کرد وکیل مدافع. ایلاریون واسیلیف گفت رهایی از بازداشت هنوز به معنای آزادی کامل واسیف نیست، چون که پرونده استردادی او همانا در دست بررسی قرار دارد. هنوز قراری در این مورد که او را به تاجیکستان استرداد کنند یا نه قبول نشده است. بررسی پرونده استرداد عبدالرحیم واسیف ادامه خواهد یافت، فقط اینکه او در بازداشت نیست. عبدالرحیم واسیف از اعضای سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان می باشد. اسم این سازمان در تابستان و تیر ماه سال 2014 بعد تشکیل یک سلسله گردهمایی‌های مهاجران تاجیک در شهرهای مختلف روسیه از جمله در مسکو، اکاترینبورگ، سارات و سامارا رسانه‌ای شد. مقامات دوشنبه این سازمان را شریک عمده سازمان گروه 24 در روسیه می‌شناسند. برابرش مقصود ابراهیموف و دست کم 6 عضو دیگر جوانان برای احیای تاجیکستان را با رهایی مختلف از روسیه به تاجیکستان آورده محکوم به زندان کردند. از جمله مقصود ابراهیموف به 17 سال زندان محکوم شده است. عبدالرحیم واسیف زاده ناحیه قبادیان ولایت ختلان بوده 28 سال دارد. او با گفته وکیل مدافعش از سوی مقامات تاجیکستان بر اساس کدکس جنایی افراطگرایی و دعوت‌های عمومی و سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی عیبدار می شود. واسیف هنوز روز 12 نوامبر سال 2014 در مسکو دستگیر شده بود. دادگاه عالی تاجیکستان امروز بررسی شکایت کاساسیونی زید سعیدوف صاحبکار محکوم شده به 29 سال زندان را شروع نمود. در این باره به آزادگان نزدیکان سعیدوف اطلاع داده افزودند که مرافعه در بازداشتگاه موقتی در دوشنبه علاقه آغاز گردید. دادگاه عالی زید سعیدوف را روز 19 آگوست سال روان با نظرداشت 26 سالی حکم قبلی در مجموع به 29 سال زندان با مصادره مال و ملک محکوم کرده بود. زید سعیدوف از این حکم به مرحله بالای دادگاه شکایت کاساسیونی برد. قبلا ایساق تبر وکیل دفاع زید سعیدوف به آزادگان گفت طبق حکم اخیر دادگاه در برابر محرومیت از آزادی سعیدوف موظف شده است 34 میلیون سومانی گویا ضرری رسانده را جبران کند. در اینترنت نوار 35 سالگی لاتوکوب یک همجنسگرا از سوی سه جوان تاجیک که دو روز از طرف یک کاربرنده نشر کرده شد واکنش‌های زیاد را به وجود آورده است. در نوار سه جوانی تقریبا 17-20 ساله نفری چهارم را که در تن لباس زنانه اروپایی دارد دشنام داده با مشت و لغت میکوبند. جوان با لباس اروپایی زنانه باشد گریه‌کنان سرت میگوید. نواربرداری حادثه نیز از همراهانش دعوت میکند تا که لاتوکوب را بس کنند و همراهانش بعد زدن چند ضربه دیگر همجنسگرا را رها میکنند. اکثر کاربران در پی نشر نوار از افزایش همجنسگرایی در کشور اظهار نگرانی کردند. قسم دیگر با تاکید مخالفتشان با همجنسگرایی اظهار داشتند که همچنین مخالف خشونت علیه همجنسگرایان می باشد. این در حالی است که چند ماه قبل مقامات امور داخلی تاجیکستان از قتل مردی همجنسگرای 55 ساله از سوی دو جوان در دوشنبه خبر دادند. از این بیشتر همجنسگرایان در تاجیکستان در رسانه‌ها از تهدید به جانشان صحبت کرده افزودند که در تلاش دریافت پناهندگی در خارج کشورند. بینندگان عزیز، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.